सब्जियों के बारे में कहा जाता है जितनी हरी उतनी खरी। अस्सलाम वालेकुम। साइंटिस्टों ने डिसाइड किया कि दुनिया की नंबर 1 सब्जी कौन सी है। आप क्या सोचते होंगे कौन सी है? ब्रोकली है? केल है? जी नहीं, एक ऐसी सब्जी है जो आसानी के साथ आप अपने घर में उगा लेते हो, इंतहाई सस्ती, और उसको दुनिया की नंबर 1 सब्जी इसलिए करार दी है कि ताकि हम उसका बेड़ा गर्क कर ले अपनी कुकिंग मेथड से, और उसके 80% फायदे हम जाया कर देते हैं। आज हम यही आपको बताएंगे। वो सब्जी कौन सी है? पालक, स्पिनच, जो कि ब्लड प्रेशर का इलाज है, लेकिन हमारे यहाँ लोग जिस तरह पकाते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अंदर मौजूद नाइट्रेट आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। ज्यादा कब करेगा? अगर आप पालक गलत कुकिंग प्रैक्टिस के मुताबिक बनाते हैं। पालक के अंदर नाइट्रेट आपके जिस्म के अंदर वेजोडाइलेशन करता है। वेजोडाइलेशन कहते हैं आपके खून की रगों को खोलता है ताकि ब्लड फ्लो बेहतर हो। हमारी कुकिंग प्रैक्टिस बहुत वियर्ड है, जो कि एशियन कल्चर के अकॉर्डिंगली ज्यादा तेल के अंदर बनाना, अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नमक मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल करना, तो ये आपका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा कर सकती है। अगर आप पालक खा के अपना ब्लड प्रेशर कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी कुकिंग प्रैक्टिस ठीक करनी होगी। पालक को दुनिया की नंबर 1 सब्जी इसलिए करार दी है कि ये कैंसर से बचाती है, दिल के लिए ठीक है, यानी स्ट्रोक से और हार्ट अटैक से बचाती है, ब्लड प्रेशर कम करती है, मैदे के लिए बहुत अच्छी है, कब्ज खत्म करती है, आंतों के लिए बहुत अच्छी है, गट हेल्थ के लिए अच्छी है, आंखों के लिए बहुत अच्छी है, पूरे जिस्म के सेल ग्रोथ बेहतर करती है, एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि बहुत सारे आपके जिस्म की तोड़ फोड़ के रोकती है। और इतनी ज्यादा ये चीजें इसके अंदर, इसकी वजह से इसको नंबर 1 करार दिया। इवन केल का इसके साथ मुकाबला था। तो बहुत सारी चीजों में विटामिन सी केल में ज्यादा, बाकी सारी चीजें पालक में ज्यादा है। तो पालक दुनिया की नंबर 1 सब्जी है। नेचर के करीब होने की वजह से इसके अंदर ग़िज़ाइयत भरपूर मिकदार के अंदर है। आजकल लोग नेचुरल डाइट से दूर होने की वजह से सप्लीमेंट के ऊपर बहुत इन्हिसार करते हैं। आप लोगों की ऑब्जर्वेशन के लिए, अगर आप कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर देखिएगा क्या विटामिन K1 है या नहीं है। यकीनी तौर के ऊपर उसमें विटामिन K1 नहीं होगा, विटामिन K2 होगा। K1 सबसे महंगा विटामिन है जो कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री भी यूज नहीं करती। तो अल्लाह ताला ने इस सब्जी के अंदर विटामिन K1 बड़ी भरपूर मिकदार के अंदर शामिल किया है। विटामिन K करता क्या है? आपके जिस्म में एंटी कोगुलेंट एजेंट के तौर के ऊपर काम करता है। यानी कि अगर आपको कोई जख्म होता है, उस जख्म में जो खून बह रहा होता है, उस खून को बहने के ऊपर एक कॉर्क आता है। मिसाल के तौर के ऊपर आपके जिस्म के ऊपर जख्म हुआ है, ब्लड रुकना बंद हो गया, उसके ऊपर एक छिलक से आ जाती है, इसे कॉर्क कहते हैं। वो कॉर्क तब बनता है जब आपके जिस्म में विटामिन K1 की अच्छी मिकदार हो। इतनी आसान सब्जी है कि आप इसको घर में उगा सकते हैं। ये घर के साथ खाली जगह पड़ी है, थोड़ी सी आपने साफ किया, थोड़ा सा पालक का बीज, और इसको लगाने का तरीका ये वो बीज है जो आप छट्टा कर देते हो, पुराना तरीका, पानी लगा दें, ये उग पड़ती है। और इसकी कटिंग लेते रहें। ये सारी सर्दियां आपको मिलेगी। गर्मियों में आप इसे उगा सकते हैं, गमले में उगा सकते हैं, पॉट्स में उगा सकते हैं, बोरियों में उगा सकते हैं, ट्रेयों में उगा सकते हैं। आसान सी सब्जी है उगाने के लिए। पालक के 100 ग्राम के अंदर तकरीबन 25 कैलोरीज होती हैं। 25 से 30 कैलोरीज वैसे ही निगलेक्टेबल होती हैं, काउंट ही नहीं की जाती। तो इस एतबार से कैलोरीज फ्रेंडली है, डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं। इसके अंदर 3 ग्राम फाइबर होता है और 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की मिकदार के अंदर इतना खासा फर्क नहीं है, इसलिए शुगर के मरीजों के अंदर शुगर स्पाइक नहीं करती, इसलिए शुगर के मरीज भी खा सकते हैं। इनसोल्युबल फाइबर ज्यादा होने की वजह से ये आपके जिस्म से ग़िज़ाइयत एब्जॉर्ब होने के बाद एज इट इज निकल जाती है। तो वो लोग जो कॉन्स्टिपेशन का विक्टिम है, जिनको कब्ज रहती है और कब्ज अल्टीमेटली पाइल्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी सब्जी है। लेकिन फिर याद रहे कि अगर आप इसका कुकिंग प्रैक्टिस ठीक रखते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 50% जो फीमेल्स हैं वो अनीमिया का शिकार है, यानी कि खून की कमी, आंखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर आना या वीकनेस होना, जहां लेटना वहां सो जाना, ये अनीमिया की इंडिकेशंस हैं। तो पालक के अंदर मौजूद आयरन और फोलेट बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर मौजूद होता है। तो अगर आप अपनी डाइट के अंदर पालक शामिल कर लेते हैं तो आप अनीमिया के मसले को भी ट्रीट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पालक लगा भी लेते हैं लोग, लेकिन इंतजार में रहते हैं कि घर में कभी आपका साग बने या आलू पालक बने या पालक गोश्त बने तो फिर खाएं, वरना आप बैठे रहें। तो भाई वो जो तरीकाकार है जिसमें हम बहुत ज्यादा पकाते हैं और उसको घी के साथ फ्राई करके बना लेते हैं, 80% उसकी अफादियत खत्म हो जाती है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। अब कौन से तरीके हैं जिससे इसकी मैक्सिमम अफादियत ले सकते हैं? नंबर 1 तो इसका कच्चा खाना है। वो कैसे खाना है, कौन सा खाना है, अभी बताता हूं। दूसरे नंबर पे इसको स्मूदी के अंदर शामिल करके। तीसरे नंबर पे इसको स्टीम करके। हमारे यहाँ तो ये तीनों तरीके नहीं इस्तेमाल होते। चौथा जो सबसे ज्यादा, उबले पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए पालक रखें और उसको किसी सालन के साथ भी खा लें।
اور جو پانچواں طریقہ ہے جو پریکٹیکل ہے وہ ہمارے یہاں آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا کاٹیں، آملیٹ میں ڈال لیں یا روٹی کے اندر ڈال لیں، یہی طریقہ ہے جس سے کم پکتی ہے اور بہترین اس کی افادیت ہے. آپ پالک کو روزانہ ایسے کھا سکتے ہیں. بڑھتی عمر کے ساتھ ہمارے بزرگوں میں اندھراتے کا مسئلہ یعنی کہ نائٹ بلائنڈنس، رات کو صحیح طریقے سے نظر نہیں آنا، بہت کامن ہے. اس کے اندر موجود دو کمپاؤنڈ لیوٹین اور زیاڈینسین ایسے دو کمپاؤنڈ ہیں جو کہ اندھراتے کے مسئلے کو کافی حد تک سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے. ایڈیشنلی اس کے اندر وائٹامن اے اور بیٹا کیروٹینائڈ کی بڑی اچھی مقدار موجود ہوتی ہے. وائٹامن اے جو کہ بچوں کے لیے بہت اسینشیل وائٹامن ہے، اس کے ساتھ ساتھ میل انفرٹیلٹی کو ٹریٹ کرنے کے لیے کامنلی طور کے اوپر سپلیمنٹ فارم کے اوپر مارکیٹ میں استعمال کیا جا رہا ہے. تو قدرت نے ہمیں پالک کے اندر وائٹامن اے کی اچھی مقدار دی ہے جو کہ میل انفرٹیلٹی کو بھی ٹریٹ کرتی ہے، بچوں کے میٹابولزم کو بھی تیز کرتی ہے، آپ کی آئی ہیلتھ کے لیے بھی بہت مفید ہے. بیبی سپینچ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے جو پالک کے پتے ہیں یہ بڑوں سے بھی اچھے ہیں. بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ. تو یہ بیبی سپینچ ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. اس کو اس سائز کے پتوں کو آپ کچا سلاد کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہو. تو بجائے کہ انتظار کرے سے پکے یہ بھی یوز کر سکتے ہو. کوشش کریں کہ اسی سائز کے پتے جو ہے نا وہ سمودی میں ڈالیں، اسی سائز کے چھوٹے پتے نا وہ آپ آملیٹ میں یا روٹی کے اندر ڈالیں، وہ زیادہ بہتر ہے. کرونک ڈیزیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ کسی بھی فوڈ ایکسپرٹ کو سنتے ہیں یا کسی بھی ڈائٹیشن کو سنتے ہیں، کسی بھی ڈاکٹر کو سنتے ہیں، ان کی سپیچ میں اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی آکسیڈنٹ، یہ کامنلی ورڈ یوز ہوتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے یہ ساری چیزیں پالک کے اندر بڑی اچھی مقدار کے اندر موجود ہوتی ہیں. اگر آپ پالک کو فوڈ میں شامل کرتے ہیں تو اینٹی انفلیمیٹری کمپوننٹ، فینولک کمپاؤنڈ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے جسم میں آکسیڈیٹو سٹریس کو کم کر دیتے ہیں. آکسیڈیٹو سٹریس کرتا کیا ہے کہ آپ کے جسم کے خلیات کو توڑنا شروع کر دیتا ہے جو کہ ایک ایجنگ پروسیس کو بڑا فاسٹ لے کے چلتا ہے. تو وہ لوگ جو جوان رہنا چاہتے ہیں ان کو اپنی ڈائٹ کے اندر فینولک کمپاؤنڈ لینے چاہیے. فینولک کمپاؤنڈ کہاں سے لیں؟ پالک کے اندر بڑی اچھی مقدار کے اندر موجود ہے. تو پالک کو ڈائٹ میں شامل کرنے سے آپ اپنے ایجنگ پروسیس کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں. پالک کی جو ایک بہت سائیڈ افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کیلشیم بھی بہت زیادہ، آکسلیٹ بھی بہت زیادہ ہے. اور یہ دونوں چیزیں جب ریگولر آپ استعمال کر سکتے ہو تو کڈنی کے مریض تو ہرگز نہ کھائیں، لیکن نارمل لوگ کھائیں. اگر بہت زیادہ کھائیں گے، کچی کھائیں گے، پکی ہوئی بھی زیادہ کھائیں گے تو پھر آپ کو سٹون ہو سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ آکسیڈیٹ کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں تو اس کا آکسیڈیٹ کم ہو جائے گا. دوسرا جب آپ نے یوز کرنا اوپر لیمو نچوڑ لیں تو لیمو نچوڑنے سے بھی آکسیڈیٹ کم ہو جاتا ہے، پتھری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی نمبر 1 سبزی ہے اب آپ روز ہی کھانا شروع ہو جائے، لیکن ہفتے میں کم سے کم 2-3 دن اس کو ضرور انجوائے کریں. دنیا کی 4% پاپولیشن انزائٹی اور ڈپریشن کا وکٹم ہے. انزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ رات کو نیند نہیں آتی. اس کی سب سے بڑی وجہ جسم میں میگنیشیم اور میلاٹونن کی ڈیفیشنسی ہے. تو پالک کے اندر میگنیشیم کی اچھی مقدار آپ کو نیند کا نہ آنے کا مسئلہ دور کر سکتی ہے. تو کوشش کریں پالک اپنی ڈائٹ میں لازمی شامل کریں، لیکن ماڈریشن کے اندر. یہ سپر فوڈ ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے اس سپر فوڈ سے مستفید ہونے کے لیے آپ ڈیلی بیسس کے اوپر کلو، 2 کلو، 3 کلو پالک کھا لیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کو ماڈریشن میں استعمال کرتے ہیں، جتنے بھی آپ کو فائدے بتائے ہیں آپ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. اس سپر ہیرو سبزی کو درست طریقے سے کھائیں. یہ دنیا کی 8 ان سبزی کے اندر بھی شامل ہے جو کہ اریکٹائل ڈس فنکشن کے لیے بہترین ہے. اس کو پکا کے کھائیں لیکن زیادہ ڈیپ فرائی نہیں. آملیٹ میں ڈالیں، روٹی میں ڈالیں، سمودی میں یوز کریں، سیلڈ کھائیں، کبھی کبھار ساگ پالک بھی کھا لیں. خوش رہیں، آباد رہیں. بہت بہت شکریہ.